Meron ka mamaya. Kenjin. Oh, Ay, oh. siyempre. Ano yan eh? For you. Take yun yan. Oh, wow. Yan. From Aklan. Thank you so much. Yan. Yes. Power. Flowers yan. From Kenjil Hub, Cebu. Ano to? Saka, Ano to? ayan, native na chicken. Native chicken. Yes. Luto niyo po? Yes mismo, sa Aklan. Luto ko. Kauwi ko lang, kauwi ko lang. May fish. Yes. Wow. Okay? May talangka. Talangka ba to? No, yan ay alimango, alimasag. Ang cute. Binili ni Mami Cheryl na ano, Mami Cheryl, na thank you. kumain ka ng marami daw. Lagi tayong Nangayayat ka raw. food. Dahil libasag ka din. Okay? Okay. Yan, yung gatamis. Okay? Hindi. Marami? Ito, okay na yan. Piyaya. Madami pa sa loob. Okay, mara sa loob. Lagay nyo na lang. Marami sa loob. Yan. Thank you so much. May chips. Yan. May dried. Ito gusto ko. Yan, galing kay Kenjil Hub yan. Yung ano, padala niya. Thank you so much, guys. Okay. Kumain ako. So, Diet. Really appreciate it. yung 28, kumusta? Yung 28.